हरि ओम। ओम नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तमनवगन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामो भागे रथचरणयुतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानामसारमीशं सुजनप्रयुक्तम् ओम ब्रह्मदारु भजेहम् ओम ब्रह्मदारु भजेहम् ओम ब्रह्मदारु भजेहम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारमगगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवीर भक्त अनुभूति कार्यक्रम प्रातः समय भक्त अनुभूति कार्यक्रम को निश्चित भाव में आपण मानक श्रीक्षेत्र पुरी जय जगन्नाथ टीवी परिवार पक्षर आम स्वागत करुचु। भक्त जत्किंचित अच्छा आम आरंभ करवा अनुभूतिर कार्यक्रम। प्रथम भक्त को स्वागत करवा अनुभव रे प्रभु को रखिंट अनुभूति रे प्रभु को रखिंट। जय जगन्नाथ। आपण ना टे कहतु। मो नाटा अमिताराणी विश्वाल। अमिताराणी विश्वाल। कौटू आसछन्ती घर? जाजपुर। जाजपुर जाजपुर टाउन। हाँ आज प्रभु को दर्शन करेंगे पुणी पवित्र ये मलमास पुणी जानी मलमास जानी। हाँ निजर अनुभूति कही सारतु कौन केमी घटना है प्रभु आशीर्वाद कले कृपा कले करुणा कले तापर मलमास संपर्क में जावा आगर निजर अनुभूति टी कहले। मोर अनुभूति है मु दिने ड्यूटी सारिकी राति 10टा 10:30 फेरुली। सेटा बहुत जंगल रास्ता थिला। जंगल बोले आखु बण थिला। मते घरे मना करथिले सेपट रास्ता रे आसीबनु। मु जेतु मोर छोट छुआटिए थिला मु साहस देखैकी से रास्ता रे पड़ी आसिली। किंतु आसी थाए सत किंतु मन भीतर बहुत डर थिला। मु खाली एतिके डाकुथिली तमे अनाथर नाथ जगन्नाथ असम अनंत हे जगन्नाथ तमे भाबर ठाकुर जगन्नाथ। आउ किछि मो पाटिरे शब्द पसु नथुला। एया डाकिके पाखापाखि 20 किलोमीटर आसी सारा पर मो पछरे देखुली जे गाड़ी मिरर रे देखुली गोटे लाइट खाली आसुला। मु आ साहस रे पछको मुह करके भी देखि पारु नथुली। जेतले देखिली खाली मिरर रे देखुची बड़ बड़ धला धला आखि दिटा देखा होची। लाइट केवल धला धला दिटा देखा होतला। आउ मते किछि देखा होनतला। तापरे किछि बाट गला पर पाखापाखि आउ घर अछि 8-10 किलोमीटर। किछि दूर लोक जेतबेले पाखापाखि किछि 2-4टा लोक जीवा आसिया कले से पछको अनेली कारटी पूरा द्रुत गति रे पळैला। आ मु ताको देखिया को भी पाइलिनी। सेठी ठाकुरंकर गोटे अनुभूति देखिली। ठाकुर मो साथी रे थिले। आउ थरे ए श्रीमंदिर आसीथिली जेतबेले मु कहली प्रभु जदि तमे सतरे थिबो मो हातुरु तमे तुलसी मालाटा नबो। एटू 22 पाँच पर 22 पाँच पर गोटे लोक ब्राह्मण गोसाई जने कला हाइकी हाइट कम से आसी कहले दौनु दे कहूल बा मत दबु बोली दे। मु कहली ना ना मु जगन्नाथ को देवी बोली कही मुझे आपन कही हेटू कहले हौ न दे या कहीकि सी पलैले। मु किछि दूर गली मु कहली आउ से मालटा मागुले मुझे देलीनी आ सी बोधे जगन्नाथ। तापर मु जेते जाचिली ब्राह्मण गोसाई सी आउ नेले नहीं। हेटू मु मंदिर भितर को जाकि जड़े न मागुवा लोक प्रभु मो मालटा टिके नहीं ठाकुर को दब। हेटू से कहले हौ दियो। हेटू मु जानिली प्रभु दुनिया रे अछंती तमे डाकिले सी तुमको जो बाट हेले जेमिति हेले तुमको देखा देबे। एटा मोर अनुभूति ठाकुर। प्रकृत में दुईटा अनुभूति भितर आप प्रभु को पाई अनुभव कर। प्रथम तो कहले गोटे घटना जिते बड़े कौन प्रकार निरोला कि एका होते प्रभु साथे साथे आसती। आउ तुलसी माला कथा प्रभु भी भक्तों ऊपर अभिमान करती नहीं आज्ञा प्रभु अभिमान करती। सी मत दौनु दे कहूल मुझे तुमको कहनी जगन्नाथ को कही दवाई आपण कौन ने या कहीकि पलैची। तापर से लोक जिते खोजी से लोक कुआड़े गले से कला से कथा कहले। जय जगन्नाथ टीवी आप देखते? आज्ञा जय जगन्नाथ मु तो बेसी दिन है चैनल देखी नी। पाखापाखि 2-3 मास हम एत कहीं भाव में पड़ी। आउरी गोटे अनुभूति कौच आज्ञा मो स्वामी सब बेले कहती आउ जगन्नाथ पाखक जा जगन्नाथ पाखक जा। मुझे हे सी तो तुमको डाकू ना सी तो तुम ऊपर अभिमान कर तुम जीव बोली कौन कौच। एटू से कहे से न डाकतु मुझे जबरदस्त देवी। आज से काली आम बैक आसुलु आम बैक टी कौन होना ढक ढक साउंड है। मुझे कहली देख डाकिले नहीं तुम गल बोली आस बोली साउंड गाटा ये केते ग्यारेज खोलु एत सका ग्यारेज भी खोला नाला। हेटू मुझे देख हेटू ठाकुर डाकिल बोले प्रभु मुझे तुम पाखक जाऊँगी बोली तुम गाड़ी खराब करदेल कि आम कौन जीवनु
हेटू से कहले हेटू मु कहली देखिलो चौकटा कौन बंद कर देइचंती कि छुआ सतुक सत से चौकरे हाथ माइला बेलू पाखापाखि आम 8-9 किलोमीटर आसाइला चौकरे हाथ माइला बेलू गाड़ी चौक दिया हो जाता तापर कहले देखिलु से छुआ कौन करदे मुझे कहली ना ना आम प्रभु को डाकिले तो आम जिद्दी जादार ठाकुर पाखक आसी आपाई ठाकुर अभिमान करते देख केमी आमको रास्ता क्लीयर करदेले सब बेले प्रभुंकर अनुभव पाई जय जगन्नाथ टीवी पाखर गोटे पारंपरिक जनान बही दबू धन्यवाद देव जय जगन्नाथ आसतु आउ जने भक्त को स्वागत करवा माँ आसतु ना मुंडिया ना आपण ना कौन टिके कौन मो ना संध्या राणी पाढ़ी मु बरमपुर आसी 12 मासरे 13 जात हाँ 12 मासरे 13 जात करि पारिनी मो भाग्य हेई पारुनी बळ पाइनी करि पारुनी बळ बळ प्रभु को मागुना मागिची किंतु हेई पारुनी मते सुविधा सुजोग मिलिनी ए मळ मास करबा पई आसी जेबे मळ मास आपण को हाथ रे मु देखि दिली परा मळ रे दान फल हाउ पुरुषोत्तम मास आग अनुभूति कहतु तापर जीवा मल मास संपर्क में कहे आपण कौन आप निजर अनुभूति टे कह बहुत अनुभूति अच्छी आमती बहुत जिते जहाँ मुझे चाहिए से भगवान मो मनोकामना पूर्ण करमती कहतुनि गोटे कहतु गोटे घटना कहे मोर स्वामी देह से बहुत खराब थिला आम मंदिर को आसी जगन्नाथ दर्शन करने आमर ससुर श्राद्ध दिन थिला से दिन किंतु से आसला गाड़ी ओह्लैले कहले नाई मु श्राद्ध कर भर को जीविनी मु बहुत कांदिली कांदी कांदी सीधा एवं सीना एत बहुत लोक से नथिला सीधा मंडप पूरा रत्न मंडप पाखक सीधा जाकि माँ ठाकुर जगन्नाथ मुंड तले मुंडिया मारची तापर से आसिक देखला बेलू जा गरुड़ स्तंभ पाखे स्वामी बसुँच से मोर बड़ अनुभूति बुझे आज्ञा हाँ स्वामी को नहीं गोटे बड़ अनुभूति कहला आ गोटे अनुभूति कह आउ मु तो जिते जहाँ मागिची मो पुओ मान मो पिला परिवार समस्त सब पाई प्रभु कौन मागी पुओ कहतु चाकरी मागी ना भल बोहू मागी पुओ मोर तार तार आखि टे खराब जे तार कि भल हम सी कि भलरे तार जीवन कहले कौन आखि समस्या आप चिंता कले हाँ नाई तार ऑपरेशन करने को जाइतिला घटना टे ऑपरेशन करने को जाइतिला तो एठी सिंह कान रे कहले से सत हुए बोलिक मुझे शुणी डाण पट सिंह कान से कहीकि जाइली प्रकृत में सी भल हो आसला ऑपरेशन सफल होती बड़ अनुभूति कहबेनी खाली कहले ऑपरेशन होता जे केते दिन पर्यंत कष्ट पाइला पुआ आपण चिंता कले ऑपरेशन हेले आसिला कष्ट पाइबारे ऑपरेशन हेले तो भल हो आसिला आखि कौन होता आखिर तो आखि तो माने दृष्टि शक्ति कम दिला से देखि पारु नथिले नहीं देखुची देखुतला भी आ दिन को बढ़ी होची कम सेटा ऑपरेशन हबो आ सेटा कोन दृष्टि शक्ति समस्या रु आपण चिंता करि गेले पुअर सेटा चाहूची भगवान सब आखि भल था सूर्य को प्रणाम करची जगन्नाथ को जणाउची से तार जीवन मार कर्तव्य आपण करि चली अनुभूति तो कहले हाथ रे फलटिए काहे की ये मल मास पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष थरे पड़े आउ ये करने बहुत इच्छा थी आसी पार नी किंतु ए वर्ष सुजोग भगवान मते देले आसी आसी आरंभ कर पूजा सुजोग महाप्रभु देले मल मास करबा पय काई मल मास रे एमती कोन अछि जे आपण सुजोग को स्वीकार कर सबठु माघ कार्तिक बैशाख सबठु पुनी श्रेष्ठ मास आ भगवान पुरुषोत्तम को ये बराह देव को पूजा कले आमर मंगल हम समस्त मंगल हम भल मास बोलिक भगवान को लिखाई बही से जाणी आम करवा कथा जमी माघ कार्तिक सब बैशाख करुचु से फलटे कहीं यहाँ सब प्रतिदिन पूरा गोटे गोटे प्रकार फल 30 दिन में 30 प्रकार फल पूजा हम 30 प्रकार फूल दिहब लास्ट को 30टा काकरा कर थाली रे भोग हम ब्राह्मण को दान पुण्य जहाँ आम करवा कथा सब करूँ ये सब नियम नीति अच्छी तो जहाँ बही लिखाई जानी से करने आसीचु प्रभुंर इच्छा सी जगन्नाथ कर मास आग ने बोली मोर आशा मोर गोड़ दीटा भल ना दीटा गोड़ ऑपरेशन नी ऑपरेशन होती मोर यहीटा बड़ हूँ मु घर आसला छोटे छोटे आलसुची मु ठिया हो पारनी किंतु मंदिर में जो पशि जाऊँगी मो गोड़ पूरा मत भल लगुच सेटा हूँ मोर बड़ अनुभूति मो पिला को घर को पलैले गोड़ काटुची किंतु मंदिर में मत कि जना पड़नी भावुँ कहीं मो मंदिर सबुदिन रही एठू गला परे घरे कहते गोड़ काटुची पुओ मैंने कहते माँ तू मिछ कहू हाँ नाई मोर सेटा हूँ बड़ अनुभूति मोर हूँ से बड़ अनुभूति
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି ମୋତେ ଏତେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଏଇଠି ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ହଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ହଁ ଦେଖେ। ହଉ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କରିବେ ବୋଲି, ଧର୍ମ କରିବେ, ଦାନ କରିବେ, ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହିଟିଏ। ଟିଭିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଭାଗବତ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜନ ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମଳ ମାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ସୁଦୀପ୍ତ ଗଣନାୟକ, ଘର ହେଉଛି ସାର୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକର ସଞ୍ଜପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବାର ଖୁସି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 2022 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଅନୁଗୁଳ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି, ଅନୁଗୁଳ ନେଇଥିଲି ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହେ, ଯେହେତୁ ବାବା ବୋଉ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଘରେ ଆମର ଖାଲି ବାବା ବୋଉ ରହନ୍ତି। ତ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ ବୋଉ ଘରେ ଥିଲା, ବାବାଙ୍କ ଦିନ ଗଲି। ଆସିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କିଛି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ଆଉ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା, ଦେହ ହାତ ଫୁଲିଗଲା ଯେମିତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଥରେ ଆଣିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ଯେ ବାବା ଯେହେତୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 67-68 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ କଟକ ଆଣିଲି, କଟକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କମିଯାଇଛି। ମାନେ ଦେହ ଭିତରେ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି ମାରିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେହ ପୁରାପୁରି ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ଜମିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ଆଉ ବୋଉକୁ କିନ୍ତୁ ଜଣାଉନଥାଏ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ପୁରାପୁରି ହେଇଛି ସେଇଟା ଜଣାଉନଥାଏ, କ'ଣ ବୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ବି। ଆଉ ବୋଉ ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ, ତାର ଘରକୁ ବି ଗଲୁ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ବି ତା ବୋଉ ବି ଦେଖିଲା, କହିଲା କ'ଣ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଇଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ବହୁତ କିଛି ହେଇନି, ବୋଉକୁ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦେଲି, ଆଉ କଥା ଚପେଇ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ମୁଁ 3-4 ଦିନ ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆଣିନା ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବି। ବୋଉ ଘରେ ଥାଏ, ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି କି? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଥିଲା ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଜଣେ ଥିଲେ। ତ 2 ଜଣ ଆମେ ମୋ ବାବାକୁ ନେଇନା ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାରି କଟକକୁ, ଆଉ ଏଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ ବି କଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଟିକେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ନାଁ ବି କାଳିଆ। ତ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଆମର ଅଜା ଆଈ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ 5 ଦିନ ରଖିଲି। ପ୍ରତିଦିନ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଦେହ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟା କ'ଣ ହେଲା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଗବାନ କେମିତି ହିଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ବି କଲେ। କିଡ଼ନୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବି କାହାକୁ ଜଣେଇନି ବି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ଘରେ ବି ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କ'ଣ ନା କହିବ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟିକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ନିଶ୍ଚିତ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଭୟ ଥିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ ହେଉଛି ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ନହେଲେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଅଶେଷ କୃପା ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଘରେ ତ ଆମର ବୋଉ ବାବା ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ସକାଳେ ଲାଗେ, ମୁଁ ବି ଘରୁ ଉଠେ। ଆଉ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଲାପଟପ୍ରେ ବି ମୁଁ ଲଗେଇକିନା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଲଗେଇକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ଦେଖେ। ମୋବାଇଲ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବି ଦେଖେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦାଦା ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଥିଲୁ। 7-8 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସବୁଦିନେ ବୋଉ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭୂତି ବି କହୁଛି, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିମାନ କେମିତି ବୋଲାଯିବ। ତ ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଟିକେ ଅଫିସରୁ ତରବରିଆ ହେଇନା ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପକେଟରୁ। ଶୀତ ଦିନ ନା, ଜ୍ୟାକେଟରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ବୋଉ ସେଇଟାରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବୋଉ ଲଗେଇଲା ଯେ କହିଲେ ନା ତମ ପୁଅର ଫୋନ୍ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ତ ଆଉ ତମ ପୁଅକୁ ପଠାଇଦେବ, ସେ ନେଇଯିବ। ବୋଉ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ 8 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାରି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦ୍ୱାରା ମୋ ମୋବାଇଲ ମୋତେ ପାଇଲି। କିଛି ବି ମୋବାଇଲ ବି କିଛି ଖରାପ ବି ହେଇନି, ସେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋବାଇଲଟି ପକେଟରୁ ପଡ଼ିଗଲା ନା ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲଟେ ପଡ଼ିଗଲା? ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲଟି ଖସିଗଲା। ହଉ, ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହି ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ମୁଁ ଇସ୍କନର ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ୟା ନଥିବ? ନାଇଁ, ଆଗରୁ ଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାଁ ଥିଲାଟି? ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଇଏ
ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆସିଛି ଆଠଗଡ଼ରୁ। ହଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିଲା ପରେ ମାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିବା। ଆଗ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇଲେ, କି କରୁଣା ଥିଲା ସେ ଦିନ କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା। ମୁଁ ଥରେ ମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲି ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୁଡ଼ାନ୍ଥିଲି। ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ତଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ, ଯେତେବେଳେ ତଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଲି, ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ବେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଗଲି 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଜସ୍ୱରା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ କଟକର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ହାତଟା କଟାଯିବ ବୋଲି। ସେଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏଠିକି ଆ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି ଏତେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହାତ ଉଠିନଥିଲା, ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲି, ସେତେବେଳେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଚାରିକର ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ। ମୋତେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଚାରିକରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ମୋ ହାତ ଫଙ୍କସନ୍ କଲା ଏବଂ ସେଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲି ମନ୍ଦିରରେ। ସେଠୁ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇକି ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲି। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଆସିଲି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ମନକୁ ମନ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତ ହେବି, ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ଜାଗା ପୁରୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କରିବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଡାକ୍ତର ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ପୁଅ ବି ଡାକ୍ତର ଅଛି ଆଠଗଡ଼ରେ। ସବୁକିଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ସୁଖ ସଂସାର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ଅନୁଭବ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର କଥା କହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ ତ କିଛି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ସକାଳୁ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତ ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରେ, ମୁକ ବାଚାଳ ଭଳି କଥା କହେ, ମୁଁ ତ ପଙ୍ଗୁ, ମୁଁ ତ ମୁକ, ମୁଁ କେମିତି ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବି? 7ଟାରେ ଆସିବି, ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ବାଟେ ମୁଁ ପଶିବି, ମୋତେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ ଅନଶନ ଯିବେ, ଭିତରେ ପଶିଯିବି, ପଶିଛ ଯାଇକି ପୁରା ଏକଦମ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଆଗରେ ବସିକି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବସିଥିବି, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା। ଏ ଅନୁମତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଳି ପାରିବନି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯିବନି। ଆପଣ କହିଦେଲେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଗଲେ, ହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ କଥା କହିଲେ ସବୁ ଜଗିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା କୃପା ଅଛି ସିଏ ବୁଝିବ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବୁଝିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସିଏ ବାହାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସିଏ ବୁଝନ୍ତି। ହଁ ସିଏ ବୁଝନ୍ତି, ଆପଣ ନହେଲେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଅନୁଭୂତିରେ ତ ଭଲ କରୁଣା କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆପଣ ମଳ ମାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ବର୍ଷ ଗଣନା ହେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 365 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିକରେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ 354 ଦିନ। ଯେଉଁ 11 ଦିନ ରେଷ୍ଟଟା ବଳିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରତି 32 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ମାସଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଟାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଳ ମାସ ଆମର ଭୌତିକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ମାସରୁ ଅଧିମାସ। ଅଧିମାସ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ମାସକୁ ଯେତେ ଧର୍ମ କରିବେ, ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବେ, ଯେତେ ଜପ କରିବେ, ଯେତେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ସେଇଟା ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖିବେ ଭକ୍ତମାନେ, କାରଣ ଏ ବାବଦରେ ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାସ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ସ୍ପୃହା ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାଏ, ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବରାହ ଭଗବାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି କିଛି ଦାନ ଥାଏ। ବୈଶାଖ ଧରନ୍ତୁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଷାଢ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଗଶିର, ମାଘ, ସବୁଠି କିଛି କିଛି ଦାନ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ମାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କ'ଣ? ଏଠି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ, ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେବେ, ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଆଉ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ କୁହନ୍ତି ମଳ ମାସରେ ଫଳ ଦାନ। ହଁ ଫଳ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ, ସବୁ ଦାନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମଠରେ କ'ଣ ଦେବେ? ଫଳ ଦେବେ, ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଜଳ, କେଉଁଠି ଫଳ, କେଉଁଠି ଅନ୍ନ, କେଉଁଠି ବସ୍ତ୍ର, କେଉଁଠି ସୁନା, କେଉଁଠି ଗୋଦାନ, କେଉଁଠି ଭୂମିଦାନ ସବୁ ଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କରନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ କରୁଛି। ଏ ମାସ ଆମେ ତ ସହଜେ ଆମକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆମକୁ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବୁନି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିବ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଉପାସ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ 13 ମାସ ଯାକ ଆମର ହେଉଛି ଇଏ ମାସ। ଖାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ନା ଉପବାସରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ? ଉପବାସରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, 100 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଆପଣ ପୁରା ଉପବାସ କରିବେ, ତା ପରଦିନ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଏକାଦଶୀ ଆମେ 24 ଏକାଦଶୀ କରୁ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁ, ସେଇ ଦିନଟା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ଦିଏ ନା। ଆଉ କିଛି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, କିଛି ଖାଇବନି। କେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ବୟସ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଫଳ ଜୁସ୍ଟେ ଖାଇବାକୁ ହେଉଛି, ନହେଲେ କିଛି ଖିଆ ହେଉନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗଟିଏ କେବେଠୁ ପାଇଲେ? ଏଇଟା 90-91 ମସିହାରୁ। କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ହାତ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ହାତ କଟା ହେବ, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ହାତଟେ କଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପାରାଲିସିସ୍। ପିଲାମାନେ 2-3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ହାତ ଭଲ କରିଦେଲେ, ତାମାନେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁନ। ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର, ତେଜସ୍ୱର ରାୟ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସର ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ଡାକ୍ତର, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ଝିଅ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କ'ଣ ଧରିକି ଆଲେ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ପିଲା ମାଟ୍ରିକରେ ବେଷ୍ଟ 10 ପାଇଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ବେଷ୍ଟ 20ରେ ଗଲେ, 2 ଜଣ ଯାକ ମେଡ଼ିକାଲ MBBS ପାଇଲେ ଏକା ବେଳେ। ଏବେ ପୁରୀରେ ଡାକ୍ତର ସେ ସେବା କରୁଛି ଝିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା, ସଂସ୍କାର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଆପଣ ଗର୍ବିତ, ଖୁସି। ହଉ, ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମର୍ପିତ ତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମର୍ପିତ ଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବି, ପତ୍ରିକା ଲାଗି ସବୁଦିନ ଦେଖିବି, ମଙ୍ଗଳା ଇଏ ଦେଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆଇଲିଣି, ମା ବାହାରିବି 9ଟା ବେଳକୁ, ଗଲାବେଳକୁ 9ଟା। ସେଠୁ ତାପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ପତିତପାବନଙ୍କର, ଆଉ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା। ମୁଁ କହିବି ଏତିକି, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯାହାର କାମଧନ୍ଦା ଆଉ ନାହିଁ, ସେ 24 ଆୱାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ଭଗବାନ ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ଲୋକ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କଳିଯୁଗରେ ସେ ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଭଳି ଆନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ଲୋକଟେ ୱିଦାଉଟ୍ ନୋ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ତ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ମୋ ଆଗରେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଅନୁଭବ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଜନ ଜଣାଣ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପାଖରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ନାଁଟି ହେଉଛି ମାନସ କୁମାର ଦାସ, ଜୁତିଆଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବଳଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କ ଜୀଉଙ୍କ ପାଖ, ତଥାପି 2-3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଦୂର ଆମର ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ, ମୋ ବୟସରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦେଲି, ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ନା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନା, କାହାକୁ ମାନେ ନା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ମୋତେ ନିଜେ ବାଟ ବତାଇ ଦେଲେ, ନିଜେ ସବୁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମୋତେ ବଡ଼। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟିଏ କରିକିରି ନିଜ ବିବାହ ହେଇଛି, ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ସଂସାର ନେଇକି ଚଳୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ରୋଜଗାର କରିକିରି। ଆପଣ ନିଜ କଥା ନିଜ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଖରାପ ମାର୍ଗ, ସିଧା। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କଲେ, କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ଦିନେ ଯାଇଥିଲି, ନେମାଳ ଯାଇଥିଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମଠକୁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମଠରେ ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ିଲି, ସେ ପାଦୁଅଟେ ପାଇଲି, ମୋ ଦେହଟି ଥରି ଉଠିଲା, ଏମିତି ପୁରା ଥରି ଉଠିଲା। ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲା, କହିଲା ତୁ ଯା ପୁରୀ ପଳା, ପୁରୀ ପଳେଇ ଯା, ତୁ ପୁରୀ ପଳେଇ ଯା, ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତୁ ସବୁ ଅଭକ୍ଷ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋତେ ରାତିରେ କିଏ ଜଣେ କହିଦେଲା ଏମିତି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା, ନିଜେ ସେ କାଳିଆ ସବୁ କହିଦେଇଛି, ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲା, ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଅଛି, ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପେଟ ପୋଷୁ, କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁନି, ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବୁନି, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ବରଂ, ମାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ଫେରିକିରି ଆସିବୁ, କାହାକୁ ହାତ ଉଠେଇବୁନି, ଖରାପ ଭାଷା କହିବୁନି, କଟୁ ଭାଷା କହିବୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଦିନଠୁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହେନି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ। ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଏ ବାଟରେ, ପୋଲିସଟେ ଯଦି ମୋତେ ଅଟକାଏ ମାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ପିଠି ଦେଖେଇଦେବି, ମାରିଦିଅ। 2 ଚାପୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ 2 ଭାଷା ବି ଲୋକ ବହୁତ ଖରାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହାତ ଉଠେଇବିନି କି
ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି କହିବିନି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭୂତି ଗାଡ଼ି ଦିନେ ଆଣିକି ଆଉଛି ଗୋଟେ ଖାଲରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି କାଳିଆ ଗାଡ଼ିଟା ଖାଲରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଉଠିବନି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇନି ଗାଡ଼ି କିଏ ପେଲିକି ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ଏବେ ନୁହେଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ରାସ୍ତା ପରେ ମୁଁ ବାଇଆବାଙ୍କ ମଠ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ରାଜନଗର ବାଇଆବାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ଖାଲରୁ ପୁରା ଏତିକି ଖାଲରୁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପଛ ଚକା। ମୁଁ ଏଠୁ ଠାକୁର ଡାକିଲି ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ଗାଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ତା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ମୁଁ ଏଠୁ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଚାଲିଛି ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନା ବୋଲ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ତା ପାଖକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି ସେଠି ରହିଯିବି ଏକଥା ବି କହିକିରି ବି ଆସିଛି ଆଜି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁଭୂତିରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସତ୍ ମାର୍ଗ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇବେ କେବଳ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଯେମିତି ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଉଥିଲା ଆଜି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଲୁହ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଇ ଖୁସିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁହ ମାନେ ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହଁ ମୋର ଖୁସିର ଲୁହ ଏଇଟା। ମୁଁ ତା ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ଏ ମାର୍କଟା ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଯାଇଛି। ସେ ମାର୍କ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଜୀବନ ସବୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହିଁ ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ସକାଳୁ ଲଗେଇକି ଦେଖିବି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଏ ରୋଜଗାର 2 ପଇସା করে ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଚଳେ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଏ ପିଲା ଖାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଖାଏ ମୋ ପୁଅ ଖାଏ ମାନେ ଲଗେଇବା ପାଖରୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଖରୁ ଗାଡ଼ିଠୁ ରୋଜଗାର କରି ମୁଁ ଚଳେ। ମୁଁ କାହା ଦୟାରୁ କେହି ନୁହଁ କାଳିଆ ମୋତେ ଚଳାଏ। କାଳିଆଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି। କାଳିଆଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି। ସେଇ ଭାବ ଥାଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପାଖରୁ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଗୋଟେ ଜଣାଣ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହି ହାତରେ ତ ନଡ଼ିଆ ତୁଳସୀ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଟିକେ କହିବି ବେଳି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେଥର ଆସେ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ କହିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତ ଆସିବା କଥା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନୁଭବୀ ଆସିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ସମାଜର। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଏମିତି ଯଦି ଅନୁଭୂତି ଧାରି ଆସିବେ ନା ମନ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଗଲେ ସିଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମୋ ନାଁ ବନଲତା ଜେନା ମୁଁ ଫୁଲନଖରା ରାୟପୁର କଟକରୁ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥାକୁ ତ କହିବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ମୋର 25ତମ ଆନିଭର୍ସରୀ ବାର୍ଷିକ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାନେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥାଏ ବି ରହୁଛି ମୁଁ ରସୁଲଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ ଯିବା ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାଟି ଅନୁଭୂତି କଥାଟି ହିଁ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ। ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ତଳ କଥା ହେବ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆସିଲି ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆମର ଗୋଟେ ସେବା ଦଳ ଅଛି ଆମେ ସେବା କରୁ ଆସୁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ମାନେ ପୁତୁରା ବୋହୂ ହେବ ଭାଇଙ୍କ ବୋହୂ ତାର ପିଲା ହେବାର ଥିଲା। ସେ 8 ମାସରେ ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଯେ କହୁଛି ମୋତେ ସିଜେରିଆନ୍ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ମଲା ଛୁଆଟା ତ ହେଇଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେତେବେଳକୁ 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ହେବନି ସିଜେରିଆନ୍ କରିବେ। ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖରେ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ରଖିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଘରେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ
ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଥାଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ ସହୁଛୁ ମୋ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଟିକେ ତା ଉଦ୍ଧାର କରିଦେ ତା ଛୁଆଟାକୁ ତ ନେଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେ ଏତିକି ଡକ୍ଟର ମାନେ ମୁଁ ସକାଳ ବେଳେ ଏମିତି କହିଲି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥାଏ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଡାକିଲେ ଯେ ଓଟିକି ଆସିବ ଅପରେସନ୍ ହେବ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ବଦଳରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ମାଆ ଯାହା ହଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ରହିଲା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଅନୁଭୂତି ହଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଲଗେଇଦେବି ମୋର ଆଳତି ବି ସେଇଠି କରେ ସବୁ କରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ସିଏ ଯେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ନ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି କିଛି ଆଜି ଆମର କ'ଣଟା ହେଇଯାଇଛି ଲାଗିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କ'ଣ? ମହେନ୍ଦ୍ର ନାହାକ ଦୀପସାହି ଗୋସାଣୀମା ଗାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କିନ୍ତୁ ମୋର ମୂଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହେ ଗୁଜରାତରେ ଆଜିକୁ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଜରାତରେ ଥିଲି ମାନେ ଯୁବକ ବେଳୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ? ହଁ ହଁ ଯୌବନ ମୋର ଗୁଜରାତରେ ହିଁ ବିତିଛି ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ କାମ କରେ ସେଇଠି। ଏଇଲେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଖରା ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲି ଘରୁ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଥିଲା ତ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିଲି ପୁରୀରେ। ଯିବା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇ ଗୁଜରାଟରେ ରହି ସାରିଲେଣି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କ୍ଷେତ୍ର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ରହିକି ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରୁହନ୍ତୁ ପିଲାବେଳ ରୁହନ୍ତୁ ପିଲାବେଳ କାଟିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା କାଟିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ବୟସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଜୀବନର ଘଟଣା ଏସବୁ ସ୍ତର ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ? ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି କାହିଁକିନା ବାଲ୍ୟକାଳ ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବିତିଯାଏ ତାପରେ ଅସଲି ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସମାଜରେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ସେତେବେଳେ କଷଟି ପଥରରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ମଣିଷର। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଘରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆସେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଆଉ ଘରର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଏସବୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତି ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଆଦର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କେହି କହିବେନି କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟରେ। ଯିବା ये तो सब भल कथा कहले आम संस्कृति आम परंपरा आम चलनी आम पारिवारिक संपर्क उपरे आपण निश्चित भाव में टिप्पणी देइचंती किंतु जीवा ता भितरे पारिवारिक भितरे आपनकर जो भल मंद दिन रे गोटे प्रभुंकर आशीर्वाद रो दिन गोटे कहले कोन घटना गोटे मोर पिला बेल जने सांग मु जानि नै एमती सब से माने साक्षी नै कि सांग होंती से आम गोसाणीनगर जो जगन्नाथ मंदिर से नहीं कि पाखरे बसे कि आम पिला बेलू से कहले आम आजीवन सांग होगी रहा आ प्रभु को साक्षी रही सेटा मोर अभूला स्मृति गोटे मैंने जगन्नाथ को साक्षी रखिकी संपर्क स्थापित हुए से संपर्क जहाँ सहित रखिंट जगन्नाथ को साक्षी रखी एवं से संपर्क अच्छी अटूट अटूट अच्छी अतुट प्रकृतर अतुट विश्वास अतुट संपर्क अतुट संबंध महाप्रभु ही करते निश्चित भाव में आ जगन्नाथ पुरी माने आम ओडिशा जना जाए बाहर अनेक लोक पचारती अन्य राज्य लोक आसती तो ओडिशा रे जगन्नाथ मंदिर विशेषत्व कौन हेल्ले मु तो केवे आसेनी किंतु पढ़ी बहुत गोटे टिके जानकारी रखी समस्त को सब बेले शेयर करे जो इतिहास जो रही जो मणि आपण जय जगन्नाथ टीवी देखते निश्चित भाव में से चैनल मु सब्सक्राइब करे रखी जय जगन्नाथ चैनल मु देखे केमिति जानिले जे जगन्नाथ संपर्क रे ये चैनल टी बाहर मोर विशेष धारणा तो ना सत कह गले किंतु ओडिशार लोक हिसाब से मोर जो निजर जो भक्ति आ जो विश्वास रही ना से टाइटल जो जय जगन्नाथ से ही यथेष्ट आउ किसी कहार आवश्यकता ना चैनल को चिन्हिया
डेडिकेटेड टू जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी चिन्हवा किसी असुविधा नहीं जमी आप कहले जगन्नाथ ना जय जगन्नाथ यथेष्ट जेहेतु आप प्रिंसिपाल अच्छा गोटे शिक्षा अनुष्ठान ने पिला यार प्रभाव पड़ो निश्चित भाव में समय पाइले पिला जितेबाला मत कि संबोधित करा हुए तो ओडार जो प्रकृति रे जो परिपूर्ण होकर रही से सब विषय रे आ जगन्नाथ कल्चर जो संस्कृति आमर अच्छी जगन्नाथ संस्कृति विषय रे एम अवगत कराए से माने अबाक होकर शुणती ए जो कहानी अभाव नहीं असंख्य अच्छी थर को गोटे कहले जीवन सरजीव प्रकृति में आउ गोटे कथा आपन को आम कहबू मन रखिथे टिके कारण आप गुजरात में रोचंती हिंदी भाषाभाषी अभिभावक माने आपण सहित संपर्क रख बास से मानक टिके अभिभावक मानक आपण कहबे पिला मानक प्रति टिके तांको शिक्षा देबे जय जगन्नाथ टीवी रे गोटे हिंदी चैनल अच्छी अच्छा निश्चित भाव में जहाँ को भी मिसबी समय व्यतीत करी जय जगन्नाथ हिंदी चैनल विषय निश्चित भाव अवगत करे ओडिया तो कहबे किंतु हिंदी चैनल टे भी अच्छी सही मानक पई जो हाँ से माने आम संस्कृति विषय विशेष जानिया पई से मातृभाषा से बोधगम्य होता भाषा रे जणेले बहुत भल एटा तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव चैनल तरफ कहा हाउ आपण भी सहयोग नियंतु गोटे जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पारंपरिक जनाण भाई आपन बाबू धन्यवाद भल लगे आपंकर अनुभूति अनुभव जय जगन्नाथ आसतु आउ जन भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ ना टिके कहतु रूबा पहाड़ी राउरकेला सेक्टर 19 आसी अच्छा कहतु आपणकर अनुभूति कहबे गोटे कौन बही धरी अच्छा हाँ कहतु आपणकर अनुभूति कहतु तापर जीवा बही भीतर को जीवा आग निजर हृदय कथा मनर कथा अनुभूतिर कथा आज्ञा मु कही पारे बहुत भाव विबल हो जाए बहुत आसी पलि जाइए कि कहली एथर कहबी निश्चय परिवार चली थाए हठात गोटे विपद पड़ला मो पुओटी चलीगला पुओटी चलीगला 18 वर्ष पुओ तापरे भगवान ठू मन ये ही गला किंतु कि जाने छाड़ी पार्ली मन भाव सब रहिले आसी सब मान कर छाड़ी पार्ली से भितर चली था आसे एमती नीलांदी उपवन फुल गुंथा होता मुझे सीटी बसिली मन मन भावुची काले मुझे कहबी मु फुल गुंथी काले बहुत नियम नीतिकांति आम पुरी मंदिर अच्छी मत मना करदे क्या कहबी कौन कहबी मो स्वामी बसता मु बसता देखिए स्वामी कहले जीवा मु कहली चलो जीवा आउ हठात पछरू उठी आसली जड़े मौसा माँ फुल गुंथवा कि विश्वास करतु माने सत्य कालिया मन भाव बुझे से भाव ठाकुर देखिए कहली हाँ मौसा मत तो पटुआरे गुंथी आसेनी फुल मुझे गुंथीनी तो जड़े मौसी कहले कहीं माँ गुंथी पार्बनी गुंथ ना मौसी मुझे सफा परिष्कार करदे पछे गुंथी पार्बी कह ना गुंथु ना तो मत सोजक मारे मत गेंडू फुल ये सब फुल अच्छी कि मिलना मत टगर फुल कहली भगवान मो टगर फुल केमती गुंथेबी प्रभु कृपा जहाँ हो जमती सेमती कि मालटे गुंथिली गेंडू माल भी गुंथिली आउ रजनीगंधा माल भी गुंथिली पुणी से कहले माँ जानिच कार मालटी गुंथिले कहली कार कालियाकर मालटी गुंथिले विश्वास करते मत मैंने मो अनुभूति कही पारि मैंने मत भीतर जहाँ लगे एत दिया ठाकुर एत भाव विभोल हो गली मो कांदी पकाए से मौसी कहल ना माँ कांदनी लुह पड़े आम दियों को लगे कहली हाँ मौसी तापर गली ता वर्षे भी जाइनी भगवान गोटे कोल को पुओ देले ता ना पुरुषोत्तम देली मु से मौसी मौसी के फोन करती मो कंटाक्ट सब मुझे थाए सहित मुझे भी आसली प्रभु कृपा प्रभु ये आमे किए देला वाला आसे प्रभु से पुष्पालय को प्रकृति गोटे भल कथाटी आपण आसु आसु कहले मु अनेक थर फेरी मु भाव विहल हुए मो अनुभूति कही पारे आज संकल्प नहीं कि आसी अनुभूति टी कहि कहीं से कथार आपणकर उत्तर रही जाइए पुओ कथा कहले पुअर
दुखद परिस्थिति को आपण सम्मुखीन होइचंती कहले सेही घटना कहि पारिबे नाही बोली फेरिकी जाइचंती किंतु आपणकर पुरुषोत्तम मासरे ही कहबे आ पुरुषोत्तम पुओ पाइबे सेइथिपे आपण फेरिकी जाइचंती उत्तर आपणक पाखरे पुअर कौन हेइतला हठात ए प्रकार दुखद हठात हूँ पु गणेश पूजा थाए तांकर सब पिला माने मिसिकी पूजा कले वर्षा होता है पु सकाळे से ये बसब पुओ कटा है कि पुओरे किसी खाईदे कहला ना मामा खाइबिनी जबरदस्ती मु विरक्त हो बाबा किसी तो खाईदे टे प्रसाद करके देले हठात मो हजबैंड को टे भल लगिलानी तो आम हॉस्पिटल गलु तो सेठू फोन आसला इलेक्ट्रिक शॉर्ट पुओ को ये है कहीकि लगिगला आप हौ किंतु जो दुख भितर आपण थिले से दुख भितर काढ़ी प्रभु एवं पुरुषोत्तम मासरे पुरुषोत्तम टे पुओ देइचंती ना ये हूँ पुरुषोत्तम मास आज्ञा जदि मु कहली आज जदि मु न कहि कालिया कंठरे बस जदि मु कहे तो कथा समस्त को जणाए आपण पर कहले फेरिकी जाइचंती आपणकर पुरुषोत्तम मासरे ही आपण कहबे बोली तांकर निर्धारित अछि आज्ञा 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 निहाती निहाती सत्य आपण जते चाहिले भी कहि परिबे नहीं नहीं से तो सत्य कथा तांकर आदेश तांकर निर्देश न होले किछि गोटे पत्र उठे हलिबनी फुल गुंथिला बेले कहले तो किछि शिखी ना केमिति फुल गुंथा हबो पुणी गुंतु गुंतु कहार गुंतुचंती पुणी जगन्नाथ महाप्रभुंकर गुंतुचंती प्रथमे सेवा जगन्नाथंकर कले आपण कहबा को गले फुल गुंथिला बेले अनुभव किछि पाइले बहुत अनुभव माने कहते माने क्षण क्षण एक अनुभव माने मन भावुए फुल तो गुंथुची केमती कौन हम केमती छुई देवी कौन करी प्रथम थर करता आ सत सत मुझे हठात कि मो स्वामी आसता मु दौड़िकी कालिया को दर्शन करे कालिया रे मन गोटे उत्साह दे मु कालिया तो फुल गुंथी दौड़िकी कालिया को दर्शन करदे देखिए दौड़िकी पलाए जो नीलांदी उपबंध आगे गुंथा होता से गलापर गोटे लेडीज मो पचे पचे पड़े से कहले मु गुंथुची फुल से कहले से कौन गुंथुं से कहले मु भी गुंथी तो से कहले ना ये बाहर लोग गुंथती कहले ये तो आसले दर्शक ये तो गुंथुंट कहले ना से आम लोक मतलब विश्वास करते सत्य मुझे पुरी रही आम लोग कहले एत भाव एत ये लगिला माने कालिया एमती कुंडे निए ताको जे दी हाथ टेकी दिए से एमती कोड़े निए एमती निजर कर दिए सेटा कहबी मु निजे अनुभव अनुभूति रे सही कथा आपण कहले हौ प्रभु आपणार करिसंती प्रभु निजर करिसंती ए कथा को आपण जीवन थिला पर्यंत केबे भी भूलिबे ना प्रभुंकर हेकि रहिबे आपण जय आ गोटे अनुभूति मोर हठात करी आर वर्ष मोर देहटे खराब है पेन बहुत है पेट तो आम से राउरकेला डॉक्टर को देखली तो डॉक्टर को देखला परे से हठात कहले आपणकर लिभर पूरा नष्ट हो जाइए हठात कि दुख लगे पिलाटी छोट 8 वर्ष पिला एमती कौन है तो देखिए मो हजबैंड ये कहना व्यस्त होनी आम कटक जा चल मो मनटा कि बहुत दुख कालिया जहाँ हम हम मुझे जोटा कर्म कर पाइबी मो कालिया किसी नहीं मो कालिया सब मो सांगरे देखिए हठात कि आसलु कटक डॉक्टर प्रोफेसर आमर अच्छा सर एचओडी तो तांकु देखलु सार कहले नाई माँ एते तो ये नहीं अपन मुझे सारा के दिन बंचीबी कहले कौन एमती कहते ना पूरा लिवर मोर डैमेज कर नाई माँ आप किसी नहीं आपको फैटी लिवर होती तो जहाँ कृपारू मेडिसिन खाई भल अच्छी कालिया कृपा चली कृपा तो रही अनेक 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 कृपा आपण जय जगन्नाथ टीवी देखती सब बेले सकाळे आमर 5टार योग क्लास है मुझे गाधे लगे पड़े जाए देखिए रिटर्न आरती देखे पतित बाबनकर चली थाए समय रोषेईवास कान बाजु थाए दर्शन भक्त अनुभव निहाती बहुत मुझे दौड़ दौड़ी आसिक देखी दिए से भीतर पुणी कर्मक्षेत्र लगी थाए संध्या आरती देखा जाए प्रभु को रात दर्शन करके जहाँ देखुंत देखु कहले आपण किंतु शोला बेलू को रात्र समय गीत गोविंद टिके प्रसारित होची डॉक्टर नमिता अग्रवाल मैम से गीत गोविंद टिके आज्ञा आज्ञा निहाती 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 देखी नियंतु आपण पई जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पारंपरिक जनाण बही देबू धन्यवाद देबू जय जगन्नाथ आसतु आउ जने भक्त को स्वागत करवा एभली अनुभवी हेले ही आमे प्रभु को पाइबा आपन ना कौन मो ना रमेश चंद्र साहू जाजपुर डिस्ट्रिक्ट कबाड़ बंध और रोज केन्दुझरगढ़ कहतु आपणकर अनुभव कथा दुख दल जेते प्रभु नहीं क्षति दुख सहीवा को मते दिय शक्ति अधम मंदिर चरेसी सुचार जानी नहीं प्रभु महिमा तुमर आसु जेते दुख विपद मो प्रति केवे चहल न जाऊ मोर छाती कर्तव्य न कर अला बला मते देखि सिका चका डोला
ओं सैनाभूति सैन्यमनुति सर्वीर्या कर्बाव एते स्नादेवनस्तु महाविद्युषाभ ओं शांति ही शांति सी तो सर्वे सर्वा तांको हार्ट अटैक दिंतु से निजर कर नहीं जीवे कोले नहीं जीवे अनुभूति तो बहुत अच्छी सबुथिरे सी मते पार करछंती माने जीवा जो सबुथिरे पार करछंते अनेक अनुभूति अछि ता भितर आमे तो अनेक किछि आशा रखिबुनी आपनटू गोटिए कथा भल भाव में कहले ये गोटे कौन बहुत अच्छी मु जेते बेले जो मुहूर्त रे मु जगह को डाकी सेते बेले मु पाइछि विपद बेले मो एमिति कि मो स्त्री थरे सुइसाइड माने अटेंड टू सुइसाइड मेडिसिन खाइला एमती कौन परिस्थिति नहीं कि वर्षा पकौ था मैंने केमिति नहीं कि जीवी मेडिकल नहीं कि जीवी से मुहूर्त रे भगवान आसला भाया जन को ऑटो रे पठेले से गली भितर को आसिया कथा आसिले सांगे सांगे ताको नहीं गली ट्रिटमेंट कली भल है आउ मेडिसिन एवं सुधा चली से जगह हाथ में तो सबकि मुझे समर्पण कर देछि मो स्त्री की मो छुआ को मत भी मेडिसिन खाऊँ 15 वर्ष है डिप्रेशन मेडिसिन चली जहाँ करेंगे जगह आ प्रकृत अनेक दुख अनेक चिंता दुश्चिंता भितर आपण रहिले प्रभु को छाड़ी ना कहले डिप्रेशन होची सबुठ क्षतिकारक स्त्री ए प्रकार घटना पारिवारिक घटना को नहीं डिप्रेशन तो आसव स्वाभाविक कथा किंतु आपणकर चिंता प्रभु पाखे रही एवं प्रभु पाखे समर्पित रही बुल्ली बहुत हुए आप बंची बंची जाओ तापर भी सुधा बापा माँ को आजिकल जुगरे बापा माँ को पचारूना मुझा वार्ता देवी जे सकाल तीर्थचरणे बद्रिका जीवी के आपण बुझंतु आग बुझी तो आपण डिप्रेशन को जाइछन्ति समाज कथा देखि के डिप्रेशन को जाइछन्ति डिप्रेशन को जाइछि बोले कौन सी गोटे दुर्घटना एमती कि मो आम 3 भाई गोटे भौणी से बिणे एक्सपायर करगला आम 3 भाई गोटे भौणी बड़ भौणी से बिणे एक्सपायर करगला मुझे डिप्रेशन को पड़े अच्छा अच्छा भौणी डिप्रेशन भौणी चली गले भिणी भिणी एक्सपायर करगला डिप्रेशन को पड़े बेसी सेंटिमेंटल हो गले हाउ हाउ व्यक्तिगत कथा कहार दुख देखिले अवश्य सेमती हुअंती आपण जय जगन्नाथ टीवी देखंती आम आज्ञा सकाळू पूरा 5टारू बापा लगे दियंती आ जय जगन्नाथ चैनल चले संध्या पर्यंत तापर मझे मझे पाला पाला भी चलाती आम पौराणिक उपर विशेष कर देखू माँ टे सीरियल फिरियल देखा भल पाए बापा चिड़ती किंतु ये आम दिन टी कटि जाए संसार टी मोर गोटे झीटे भगवान देते से 20 दिन रहा भगवान इच्छा नाला बोधे नहीं गले पुणी भगवान कृपा पुणी मत हीरा मुंडा देवे नेबे किंतु आमर धैर्य दरकार हाउ नियंतु जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पारंपरिक जनाण बही देव धन्यवाद आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ ना टे कहतु सस्मिता सेठी काकटपुर बाजेपुर आसी बापाकर बाजेपुर अनुभूति कहे काकटपुर बाजपुर नहीं कहतु आपंकर अनुभूति कहले 2020 कोविड टाइम रे मो स्वामी का देह बहुत असुस्थ होता माने टाइफर ज्वर होता टाइफर ज्वर हो देह बहुत खराब हो जाता विभिन्न प्रकार देखा जाता कोविड टाइम रे ट्रीटमेंट करने बहुत मेडिकल बोलीलु से बहुत आई नु बहुत कष्ट होता आमको जाओ शेष समय गोटे आम बंधु लोक आमर जार से बहुत चिन्हा पड़े आम बहुत साहय कले जहाँ से 12 दिन रही ट्रीटमेंट है कि प्रभु के आशीर्वाद सी जहाँ भी खाती सब बांति हो जाए मेडिसिन भी रुहेनि शरीर में जो भी रागु फागु रुटी जहाँ दिखाते तथा डॉक्टर विटामिन सब बटिका सब सालाइन द्वारा शरीर को दिगला किंतु से 10-12 दिन रही एडमिट आ कोविड टाइम तो कहीं पालाव कर ना सब समस्त कोविड कोविड हो जाए दूरे सब ये कर 10-12 दिन पर सब टेस्ट हो सारा सब टेस्ट तापर प्रभु जगन्नाथ भी डाकू थाए प्रभु कौन ये सब कल सिचुएसन भी बहुत ये थाए मोर छोट पुओटे थाए परिस्थिति बहुत जटिल आम भी मजली भी आम चलू प्रभु जगन्नाथ को सेमती
ଡାକିଥାଏ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଡାକୁଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ତଥାପି ଝିଅ ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ଭଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ହିଁ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ରହିବ, ତାଙ୍କ ଦୟା ତାଙ୍କ କୃପା। ଆପଣ ତ ଦୁଃଖରୁ ଏଇଲେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ତ ଏମିତି ଲାଗିଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଠାକୁର ଡାକିଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଡେରି ହଉ ପଛେ ସେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ ପରା। ଏମିତି କିଛି ସଂସାରରେ ସମାଧାନର ବାଟ ନାହିଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ମାନେ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ସେ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ସବୁ ସେ ବୁଝିବେ। ଡେରି ହୁଏ ଆମ ତ୍ରୁଟି ଆମ ଦୋଷ ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଡେରି ହୁଏ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଉ ଏକରେ ବି ପହଡ଼ ଯେଉଁ ଖୋଲାଯାଏ ପତାକା ଲାଗି ଦେଖାଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହଉ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପାଖରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହିଟିଏ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣାଣ କରିବେ ଘରେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ, ନୟାଗଡ଼ କୁମ୍ଭାରିଆ ଘର। ନୟାଗଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଇଁ? ନାହିଁ ଏବେ ବୁଲି ଆସିଥିଲି, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ବୁଲିବାକୁ ଏମିତି ଆସିଥିଲି। ମୋର ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ପାଦେ ପାଦରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ମୋ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା 5ଟା ଝିଅ ଧରିକିରି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଚାଲି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ 2013 ମସିହା କଥାଟେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଦେଉଛି। 2013 ମୁଁ ମାସରେ ପୁରୀରେ ଥିଲି। ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଖବର ଆସିଲା ନୟାଗଡ଼ରୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଏମିତି କରିବ କି। 3ଟା ଝିଅ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାହା କରିଥିଲି ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2ଟା ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ପୁରୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜନ୍ମଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ଝିଅକୁ ତ ବୟସ ହେଇନି ଏମିତି ବୋଲିକିରି କହିକି ରଖିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଝିଅ ଘର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ସିଏ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ଯିବା ପଛରେ ସମ୍ବଲପୁର ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ କରିବେ କି ଝିଅକୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରତିପଦରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁବେଳେ ଡାକି ଡାକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ସାନ ଝିଅର ତାର ଉପରେ ସେ ଝିଅର ଫେରେ ସମ୍ବଲପୁର ଝିଅର ହେଇଗଲା। କେମିତି ଯୋଗ ପାଉନି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଧରିବ ସବୁ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କଲି କାହିଁକି ହଁ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଡାକିକିରି ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଝିଅର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବାଲା ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ବାଲା ବି ଆସିକି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଦେଲେ। ବାହାଘର କେମିତି ହେବ ନା ଏଠୁ ଯୋଗ ଫିଟୁନି। 2013 ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା, 12ରେ ଗୋଟେ, 13ରେ ଗୋଟେ, 12 ତାରିଖ ଦିନ ସାନ ଝିଅର 4 ନମ୍ବର ଝିଅର ହେଲା। ତାପରେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସାନ ଝିଅର ହେଇଗଲା। 2 ଦିନ 4 ଦିନ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଗାଁରେ ଦୁଆରେ 2ଟା ବେଦି ପକେଇ କରି 2ଟା ବେଦି ଦୁଆରେ ପକେଇ କରି 2ଟା ସବୁ 2ଟା ଡବଲ କରିକିରି ମାମୁଁ ମାଇଁ, ମୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ। 4 ଦିନ ଭାଇ ରହିଲା, ଭାଇ ରହିକିରି ଗୋଟେ ବାପର ଆୟୋଜନ ସେ ସବୁ କଲା, ସବୁ ଦେଖିଲା ଚାହିଁଲା, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚପାତି କଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ସବୁ କଥା ସେ ଭାଇ ମୋର ସବୁ ବୁଝିକିରି କରଧାରା କରି କଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଝିଅ ଆଗ ବାହା ହେଇକି ରାତି ସିଏ ଗଲା। ସାନ ଝିଅ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇଲା ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ତା ବାହାଘର କି ଅକ୍ଷତୃତୀୟା ଦିନ ତା ବାଟରେ ସିଏ ଗଲା, କୁଣିଆ ମତ୍ର ଗଲେ, ଏମିତି କରି ଅସୁବିଧା ବହୁତ। ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ପାରିଥାନ୍ତେ? ହେଇଆ ମୁଁ ପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପୁଅ, ମୋ ପାଦେ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମୋ ଆଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। 96 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 25/10 ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ 96 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ସେଇ ମାଛିପଡ଼ାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ପିଲାମାନେ, ସାନ ଝିଅଟା 3ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବଡ଼ ଝିଅଟା 9ମରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେତେ କଥା କହିଲେ ପରା ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ କେମିତି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟ, ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁଅ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ପାଦେ କହିଲି ପରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ରାତି ଦିନ କାମ ତ ନାହିଁ। ଦେଖେ ଝିଅ 5ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେ ଝିଅ କହୁଛି ଆସେ, ସେ ଝିଅ କହୁଛି ଆସେ, ସେ ଝିଅ କହୁଛି ଆସେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଝିଅ ଘରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସବୁଠି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଝିଅ ସମାନେ
बरगड़े रुहतु जो जो झील देती झील मैंने माँ को खोजे आपड़ झील पाखे रही माँ झील खुशी हे माँ भी निश्चित खुशी हम नियंतु जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पारंपरिक जनाण जय जगन्नाथ आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को ना टिके कहले माँ मो ना सुनानाथ सुनानाथ घर कौटी कोरापुट अच्छा सुनानाथ आसी जगन्नाथ पाखक कौन अनुभूति माँ मु ऑपरेशन हम बोली काली पूरी आसमी दर्शन करी आज कटक जीवी शुण मु कोबड़ी बेलू को मो जन्माष्टमी करी उपास थी सान बौर मोर संध्या को पेट है संध्या को पेट एमती है राति सारा शोपारे मेडिकल नहीं जॉइन कले 7 दिन रही तापर कटक ने कहले नाड़ गुड़ी अच्छे देखला टीमर ऑपरेशन है तापर ये 11 दिन रही तापर फेर 2 वर्ष पर फेर स्टोन ऑपरेशन है फेर आसी 5 दिन है पूरी की फेर आज जिमी कटक फेर ऑपरेशन हमें हारिनिया आपणकर खाली ऑपरेशन ऑपरेशन कौन प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु को नहीं कि से साहस बांध जगन्नाथ डाकिकी मुझे फेर ऑपरेशन मुझे नाई पुओ मत पूरी चले दर्शन करेबू मुझे जिमी ऑपरेशन आप जय जगन्नाथ टीवी देखते देखनी सान पुओ 7टार नगेदेव 8टार फेर आउ छुआ मैंने मत देखा दिखती फेर संध्या को दुकान पुआ आसब फेर 9टा को देखे मुझे राति 12टा 1टा पर्यटन देखे माँ नमिता नियंतु जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पारंपरिक जनाण पाई धन्यवाद प्रकृति में एमती दृढ़ मनोबल साहस आसे प्रभु को नहीं केते थर ऑपरेशन थरे नुहे अनेक थर ऑपरेशन प्रभु को नहीं कि मुझे भी मोर किसी असुविधा हेनी जो मनर बल मनर धैर्य मनर साहस सब प्रभु को पाखु आसतु अनुभूति कार्यक्रम अनेक भक्त तांकर भक्तिर कथारे आमको विश्वास देते महाप्रभु करुणा करेंगे कृपा करेंगे एवं जीवा कार्यक्रम सूचना को कार्यक्रम सूचना पर पुणी समय वर्धित समय अनुभूति हम कार्यक्रम सूचना को जीवा प्रभु ना धरी समस्ते कहतु जय जय श्री जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ।